السلام عليكم. الوغ في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نخرجوا ليكزرسيس 65 اللي طلباتو ليا واحد ليليف في لا فيديو بريسيدونت. غنبداو على بركه الله. الوغ on va montrer بلي هاد لا كونتيتي a de x supérieure strictement à 0 quel que soit x appartenant à r. الوغ عطاونا كوم انديكاسيون بنخدموا على شاك كا ونبينوا فيه بلي هاد a de x supérieure strictement à 0. الوغ نبداو بلو بروميير كا الا كانت عندنا x inférieur ou égal à 0. الوغ نحاولوا نكتبوا هاد a de x d'une autre manière اللي غتجينا plus facile باش نبينوا بلي هاد لا كونتيتي supérieure strictement à 0. alors عندنا a de x égale à x à la puissance 6 moins x à la puissance 5 plus x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 etc. c'est égal. alors هنايا باش نكتبوا a de x d'une autre manière غنحاولوا نشوفوا واش كاين ان فاكتور كومون ما بين هاد لي بارتي هادو اللي فيهم لي زيكس. الوغ عندنا هنا اكس كاري موان اكس، كنلاحظوا بلي هنا الا عملنا باكس كاري غادي تبقى لينا عاوتاني اكس كاري موان اكس. هنا الا عملنا باكس على بيسونس 3 ولا باكس على بيسونس 4 غادي تبقى عندنا اكس كاري موان اكس. دونك غادي نلقاو ان فاكتور كومون اللي هو اكس كاري موان اكس. هادشي اللي غنحاولوا نديرو. قلنا هنا غنعملو باكس على بيسونس 4 غتبقى لينا اكس كاري موان اكس. هنا غنعملو باكس كاري غتبقى لينا اكس كاري موان اكس. وهنا هادي ديجا فيها اكس كاري موان اكس بلس 3 sur 4. الوغ علاش خلينا هاد 3 sur 4؟ حقاش في هاد لو كا ما خلقاش لينا مشكل، الي بوزيتيف، حنا باغيين نبينو بلي هادشي بوزيتيف كامل. دونك الا بينا بلي هاد لا بارتي الي بوزيتيف راه صافي اون اورا لو ريزولطا. الوغ قلنا لو فاكتور كومون اللي عندنا هو اكس كاري موان اكس، غادي نعملو به. بقات لينا هنا اكس على بيسونس 4، هنا اكس على بيسونس 2 وهنا 1. ونزيدو هاد 3 sur 4 اللي كانت باقيه لينا. الوغ كنعرفوا بلي اكس كاري موان اكس هي اكس فوا اكس موان 1 عاد باش اكس على بيسونس 4 بلس اكس كاري بلس 1 بلس 3 sur 4. الوغ قلنا في هاد لو كا لو اكس كيفاش داير؟ لو اكس il est inférieur ou égal à 0. دونك هادشي c'est inférieur ou égal à 0. Alors, il y a un x inférieur à 0, donc x moins 1, il est encore inférieur ou égal à 0, ou même inférieur strictement à 0. Alors, Hachi, madame fille, Kamel, le carré, alors Hachi, il est positif, ou le 1 est positif, Hachi positif, ou 3 sur 4, on a vu il est positif strictement. Donc, nous, l'adna, هذه négatif, il a ضربناها في شي حاجة négatif, غادي تولي positif. وهذه elle est positive, donc le produit كامل il est positif plus 3 sur 4 اللي هي positif. شنو غادي نستنتجو؟ alors a de x supérieur strictement à 0. علاش؟ حيت قلنا x inférieur ou égal à 0 et x moins 1 inférieur strictement à 0. alors x fois x moins 1 supérieur strictement à 0. Donc x fois x moins 1 fois x à la puissance 4 plus x carré plus 1 supérieur strictement à 0. Donc il est عليهم 3 sur 4 أصبح supérieur strictement à 0. Alors هنا غنكونو سالينا le premier cas. ندوزو le deuxième cas. Alors في le deuxième cas ديالنا شنو عندنا؟ le deuxième cas x supérieur ou égal à 1. alors il كانت x supérieur ou égal à 1 شنو غادي يعني هادشي؟ بلي x moins 1 supérieur ou égal à 0. وعندنا indirectement الا كانت x supérieur ou égal à 1 alors la x supérieur strictement à 0. دونك شنو نقدروا نستنتجوا من هاد الكتابه اللي كتبنا بها هنا a de x؟ قلنا a de x شنو كتساوي؟ x fois x moins 1 fois x à la puissance 4 plus x carré plus 1 plus 3 sur 4. قلنا بلي عندنا x supérieur strictement à 0 x moins 1 supérieur ou égal à 0. هادشي حيت كله فيه لي كاري والواحد حتى هو بوزيتيف دونك supérieur ou égal à 0 و 3 sur 4 bien sûr supérieur à 0. donc a de x في هاد لو كا عاوتاني il est supérieur strictement à 0. ندوزو دابا لو troisième cas.
Alors d'abord غادي ندوزو لو troisième cas. قلنا بلي x elle est entre 0 et 1. قلنا بلي لو a de x اللي خدمنا به في لي دو بروميير كا ما غاديش ينفعنا في هذا لو كا. دونك غادي نحاولوا نكتبوا دون اوتر مانيير. دونك غادي نحاولوا نكتبوا هاد a de x على شكل x à la puissance 6 moins x à la puissance 3. دونك هادي مع هادي ونزيدو 1 sur 4. Le deuxième terme غادي ناخدو فيه x à la puissance غادي ناخدو فيه x à la puissance 2 moins x ونزيدو عليه 1 sur 4. دونك شنو بقى لينا؟ خدينا هذا وخدينا هذا، بقات لينا moins x à la puissance 5 plus x à la puissance 4 plus هنا خدينا 1 sur 4 وخدينا ها هي وخدينا عاوتاني 1 sur 4 ها هي. دونك بقات لينا 1 sur 4 من هاد 3 sur 4. دونك شنو ولا عندنا؟ هادي x à la puissance 6 هي اش هي x à la puissance 3 au carré moins x à la puissance 3 plus 1 sur 4 وهادي x au carré moins x plus 1 sur 4 عاد moins x à la puissance 5 plus x à la puissance 4 plus 1 sur 4 ياك. هادي هي x à la puissance 3 au carré moins 2 fois x à la puissance 3 fois 1 demi. هاد 2 fois 1 demi هي 1 بحال ما درنا والو. وهاد 1 sur 4 هي اش هي 1 demi au carré. نديرو نفس الحاجه هنايا 1 demi fois x fois 2 plus 1 demi au carré. ونزيدو هاد لو dernier terme. alors كما كتشوفوا هذه راها متطابقه هامه ولا ايدونتيتي روماركابل اللي هي x à la puissance 3 moins 1 sur 2 au carré. هذه حتى هي ايدونتيتي روماركابل x moins 1 sur 2 au carré. شنو بقى لينا؟ moins x à la puissance 5 plus x à la puissance 4 plus 1 sur 4. alors كما كتعرفوا هذه bien sûr supérieur ou égal à 0 هذه supérieur ou égal à 0 الكاري ديما كيكون بوزيتيف. دونك بقى لينا هذا نشوفوه واش il est بوزيتيف ولا نيجاتيف. alors شنو كنعرفوا حنا في هذا لو كا بلي عندنا x inférieur strictement à 1. دونك الا ضربنا في x à la puissance 4 اللي هي بوزيتيف bien sûr غادي يبقى عندنا نفس الترتيب. donc x à la puissance 5 est inférieur à x à la puissance 4. الا دخلنا عليهم لو موان خصنا نقلبوا هاد لو سين غادي تولي عندنا supérieur à moins x à la puissance 4. donc moins x à la puissance 5 plus x à la puissance 4 qui دايره supérieur strictement à 0. وبالتالي هاد لو terme il est supérieur strictement à 0 supérieur ou oui strictement à 0 وعندنا 1 sur 4 supérieur strictement à 0. donc شنو غادي نستنتجو؟ a de x supérieur strictement à 0. علاش؟ car x à la puissance sur 3 moins 1 demi au carré supérieur ou égal à 0 x moins 1 demi au carré supérieur ou égal à 0 moins x plus x à la puissance 4 supérieur strictement à 0 ou 1 sur 4 supérieur strictement à 0. يعني راه le tout il est supérieur strictement à 0. voilà.